A place is where I became me and shape who I am today. As an indigenous Dayak person, the place I call home has a profound impact on shaping my identity. Those landscapes connect me to the tradition of my ancestors who have lived in harmony with nature for generations. This is the big why I am doing what I am doing through Handep. Bagaimana caranya program-program desa ini didesain untuk bisa ketemu di tengah desa? I see place as a compass that guides our purpose. It provides a sense of orientation on where we came from, where we are, and where we're going to. A place gives a spatial context to the subject matter. When combined with activities and ideas, it's a fundamental factor in making us understand intentions, meanings, and values it holds. A place is not just a physical space. Each place breathes different kinds of wisdom and perspectives that enrich my understanding of the world we live in. Place shapes our way of living. It carries the weight of generations and traditions that define us as a community. Asli meramnya. Ya kutunak mencapai 85 tuket deh 90 dari umur 12 tahun ya kutu najak tahu jadi menganyam segala mai karen pansu mai karen bisan lan luntuk mendorong tena dorongnya mula ate ya kutu na mula hendak tahu. Kalau batu na jida tapi rami uluh memilih teh jidada paling-paling akan rumahan. Dari itu jidada dari beket. Iki itu na batu hidada karen dita. Mengati kau ketahuan. Hanya tanam rotan memang banyak tanam wei. Sampai sekarang banyak. Dada saha lain. Sejarah gitu na mula bawi. Itu ada hatu itu ada minat, ada berminat. Menganyam itu identitas, sebenarnya identitas diri bagi orang Dayak. Saya belajar menganyam dari usia 6 tahun. Saya bangga bisa menganyam, soalnya jarang-jarang orang sekarang yang bisa menganyam. Sedikit sebenarnya, apalagi kalau sudah ada yang lama hidup di kota, dia kan sudah lupa mungkin kehidupan di desa seperti apa. Craft embodies heritage, present livelihoods, and future aspiration for millions of people across the world. Craft connects us with the past, present, and future. Losing craft means losing a fundamental part of our identity as an indigenous Dayak. Ada beberapa hal yang diambil dari berladang ini. Pertama, dia berladang harus mengambil padinya karena ditanam padi. Nah, terus padinya ada, nah terus ditanami lagi tumbuh-tumbuhan yang sifatnya jangka menengah, buah-buahan, pisang dan sebagainya. Dan terus yang jangka panjangnya rotan itu tadi. Nah, karena rotan ini dari orang tua dulu itu sudah menanam rotan. Sedangkan mereka belum sampai ke arah yang seperti sekarang ini. Tapi mereka sudah berpikir maju, mereka menanam. Setiap ladang mereka tanam pakai rotan. Jadi orang tua dulu itu walaupun mereka tidak sekolah, tetapi pengetahuan itu sudah maju. Kami mengharapkan agar masyarakat di desa itu setiap tahunnya dia bisa berladang, tetapi dengan menanam kembali rotan itu. Jadi tidak mengharapkan dari punya orang tua dulu, tetapi dia harus berkarya agar dia berkelanjutan terus. Nah, jadi mungkin itu harapan kami agar anyaman-anyaman ini tidak berakhir. Nah, karena ketika ini tidak diteruskan oleh generasi, nah jangan-jangan nanti bahan bakunya habis. Nah, artinya kalau sudah bahan bakunya habis, ya sampai di situ. Nah, jadi tidak berkelanjutan. Jadi harapan itu supaya tetap berkelanjutan. In this modern era of globalization and technology, we often overlook traditional wisdom as something that is outdated or even backward. Our impulse for convenience has led us to prioritize fleeting possessions that bring momentary pleasure, while forgetting
how we connect to the place we live in, the craft tradition that binds us, who we are, and how we would like to be remembered as a collective. Gara-gara pemalas, nggak ada penyebabnya. Biar maku mendarete, ya uhena, subay kamikir lah. Nganyam selepang itu, biar anda kan iki pelatihan. Sekarang ini banyak yang tidak mau bikin karena itu sulit, rumit, lama. Anyaman ini adalah hak warisnya orang tua dulu yang harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Generasi muda itu harus berjuang. Jadi jangan hanya melihat di luar, tetapi di dalamnya mereka tidak lihat bahwa betapa pentingnya kegiatan seperti ini yang perlu dikembangkan. Karena kalau dalamnya sendiri yang tidak memperkenalkan, tidak mempertahankan, itu agak sulit nanti. Nah, jadi harapan saya kepada generasi muda, dimanapun dia berada, sekolah, nah tetapi dia kembali ke tempat asalnya di Gunung Pura ini, dia kembali meningkatkan perekonomian keluarga dengan meningkatkan anyaman rotan seperti ini. As designers, the intention behind creating with a broader purpose and impact is something that we should put our minds and hearts into. It's an important responsibility that demands our utmost dedication and care. Data is about weaving intention into every creation, to transport people to the serene landscapes and vibrant cultures that inspire us. It's a way to bring a slice of that meaningful place into the homes and lives of those who appreciate the beauty and spirit of our surroundings. Dare embodies the spirit of the Dayak artisans behind the creation. It is to honor our natural resources, to create pieces that resonate with the landscape that give birth to Ratan. Every woven strand tells a story of the land, the hands, and the culture, reminding us to cherish and protect places that shape us. This collection acts as a reminder for designers that our responsibility goes beyond just creating objects and products. We are entrusted with the task of communicating the essence and values that are woven into our designs.